शारोन देश का गुलाब है, तराइयों में का शोषण भूत। भाई बोलवाने मुझे सीधा सीधा कहूच कि खराब सीधा सीधा कहवा पाला प्राय कमीगले दुनिया कहते आज पर्यंत भी कहते किंतु टे क्या रही से समस्या रही कहते कि Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रिय भाई बहने क्लांतिर परिणाम सहित क्षतिकारक क्लांतिर नंबर 1 आदि पुस्तक 25:29 जय प्रभु। एक दिन जाकुब डाली रांधुथिला सेही समय एसो क्लांत होई क्षेत्ररु आसिला। मूल विषय परिश्रम रे क्लांत। प्रिय भाई बहने परिश्रम रे क्लांत है बेले बेले आमे पारिवारिक प्रार्थना को मध्य बंद कर दो। परिश्रम रे क्लांत है आमे प्रार्थना करि पारो ना, बाइबल पढ़ि पारो ना, व्यक्तिगत प्रार्थना मध्य बेले बेले ei चीज नहीं। प्रथम नंबर विपज्जनक क्लांत या भाई जो प्रकार विपद आसिला प्रिय भाई बहने से अधिकार को तुच्छ ज्ञान करबा भली विपद आसिला तंको मते क्लांत लागुची मो मरबी के बंची की ज्येष्ठ अधिकार रो मो बड़ कथा ना मते खाइबा को खाइबा भाई पार्टी स्वाद भाई भोग भाई अभिलाष भाई प्रिय बंधु माने अधिकार को हरैबार क्लांत जोगो व्याख्या करिबि धांद आसिला तांगु ए सजर सज बोली जाकुब कहिले तुमरो अधिकार जदि मते देव ज्येष्ठ अधिकार घर कर खाद्य निमंते ज्येष्ठ अधिकार विक्रयकारी अधर्माचारी ऐसो ताको ना अछि। क्लांतिर परिणाम प्रिय बाबा मां माने भाई भणी माने पुओ छे माने एहा भयंकर जो माने परिश्रम करी क्लांति है बेगी सज्जा बुझांदी घूम बड़े वाली सोए पड़ती प्रार्थना है करे नहीं राति जाक है करे नहीं न जानिला परी सहजरे बेष्टन करिछि न जानिला व्याख्या करि नंबर 1 नंबर 2 क्लांत होछि चालू चाहिए द्वितीय विवरण 25:17-18 तुम्ही माने मिस्ररु बाहर होई आसीबा बेले पथ मधरे अमानिक तुमको जहा कला तुम्ही श्रांत व क्लांत हेबा समय रे से पथरे तुमको भेटी तुम पश्चातवर्ती दुर्बल लोकमानकु तुम पछरे किपरि आक्रमण चालो चालो प्रभु पथे तुमर घेरैया पत्र बहु जगार। चालो चालो प्रभु पथे तुमर घेरैया पत्र बहु जगार। चला बाटर क्लांतिर परिणाम शत्रु आक्रमण केवल ताहाने प्रिय भाई बहन विचार करता आठ बराबर 4 लिखंतु चला पथर समस्या द्वितीय नंबर रखता एउतारी गिदियन जर्दान को आसी ताहा पार हेले से व ताहा
पर्व 4 जय प्रभु ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ଇଦୋମ ଦେଶ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହର ପର୍ବତରୁ ସୁଫସାଗର ପଥ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପୁଣି ପଥ ସକାଶୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅତି ସାହସହୀନ ହେଲା। थैंक यू यात्रा सकाशु साहसीहीन हेले आउ परमेश्वर विरुद्ध बच पथ सकाशे तेणु चालू चालू प्रिय भाई भाई मैंने छोड़ झंझा चलवा बाटे बहुत कथा चलवा बाटे बहुत कथा आसतु द्वितीय नंबर चालू चालू क्लांत संभावना गोटे द्वितीय नंबर गोटे कथा प्रथम सामुएल 30 पर्व 9-10 600 लोक ଯାଇ ବିଶର ନଦୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ପଶ୍ଚାତ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ରହିଗଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଓ 400 ଲୋକ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ାଇଲେ, କାରଣ 200 ଲୋକ ଏପରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ବିଶର ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନ ପାରି ପଛରେ ରହିଗଲେ। नदी पार हेई परिबे नहीं बुआ माने झियो माने मोहे आपण एई बाटर देबे क्लांत हेई दिबे बिजान लागिबो आपनको बाइबल खोलिले निद हबो मोबाइल खोलिले निद होती को झड़ झंझा अछि देखंतु बाइबल खोलो खोलो दी थारी पड़े पड़ो निद हवा मोबाइल खोले ए माने क्लांत जोगु प्रिय बंधु माने नदी पार हेई न पारी रही गले आओ शत्रु हाबुडरे पड़ी गले। नंबर 2 नंबर 3 क्लांत कहूची संग युद्धरे प्रिय भाई माने युद्धरे क्लांत हेबार संगे संगे काहिरे क्लांत हेबार संभावना ता संगे संगे परिणाम मध्य मिलिबा प्रथम सामुएल 14 पर्व 31-32 पुणी से दिन से माने मिकमस ठारू अयालान पर्यंत पलिस्टिय मानकु आघात कले। तहिरी लोक माने अतिशय क्लांत हेले। गोटे मिनिट युद्धरे आघात करू करू क्लांत हेबार संभावना आमर आत्मिक युद्धर कथा तो आपण जानती भाई बड़ाने युद्धरे गोटे अलग युद्ध ये अवश्य याकूब संगे महापुरुष स्वर्गीय पुरुषर युद्धरे तार उरु संधि खसी गले मध्य याकूब छाड़ी नांदे किंतु ए माने युद्धरे परास्त करू करू जय करू करू क्लांत हे परिणाम कोन हला 32 पद लुटद्रव्य उपरे उड़ी पड़िले। पुणी मेढा गोरु व बाछुरी भूमि रे बध कले। तह से माने रक्त समेत ताहा भोजन कले। दुखर होता व्यवस्था जहा चाहो नाही क्लांति श्रांति रे रक्त समेत भोजन कले। प्रिय भाई माने तृतीय नंबर क्लांति रे क्लांतिर परिणाम केमती क्षतिर विषय परमेश्वर विरुद्धाचरण आड़को नहीं जीवार संभावना आज्ञा लंघन को नहीं जीवार संभावना। चतुर्थ कथा सुन क्षतिकारक ही क्षतिकारक गीत संहिता 69 गीतर 3 जय सर्वशक्ति धन्यवाद जे कौन अनेक पिला माने परिवार अपेक्षा बढ़िले भी भल था किंतु चांस ना तथापि धन्यवाद जे 1 मिनिट भीतर तुम कली मते कारण मु जगी पारे नहीं। धन्यवाद थैंक यू हालेलुया। प्रिय भाई माने उत्तर आसीबो नहीं डाकी डाकी क्लांत हेबार परिणाम
उत्तर नहीं, आश्वासना नहीं, मीमांसा नहीं। साउल परमेश्वर को बहुत डाकिले, बहुत प्रार्थना कले, कनेक्शन नथिला। डाकिले डाकिले प्रार्थना कले कले और भुतुरिया को प्रिय भाई बहन डाकू डाको परमेश्वर उत्तर दियंती बोले काउछे, किंतु जहा को उत्तर मिलिबो नाही भूलबार अछि सावंगर तेरे सेही भाई उत्तर नाही। डाकी डाकी क्लांत हो गला। प्रिय भाई बहन पंचम नंबर सत्य केमती क्षतिकारक पंचम नंबर ताहा आपण माने पाइले जिसाय 27:13 आपणार अपार मंत्रणारे क्लांत होयछ जेउ तम निजर अपार मंत्रणा प्लान तमर निजर मंत्रणा तमर निजर परमेश्वरंगर नुहे जेउ परमेश्वरंग मंत्रणारे परमेश्वर आश्चर्य प्लान सबू हमो निज एमती करबार छे शांति करबार छे निज एटा क्लांत करे दो आगो को जाई पारे बना अपार अपार तुमर निजर मंत्रणारे तुमे क्लांत होइए छाओ मंत्रणा दाता केवल परमेश्वर हुओ एवं स्वतंत्र और साधुलोक माने हो कारण गोटे कथा आपण को निजर कथा गोटे कहबी कहबार उचित नुह किंतु युवापीढ़ी मो थार गोटे क्वेश्चन कराड़ आज्ञा को पचारि से रहिले 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 जे घंटाटी प्राय मोर दम नहीं जे तांको आज्ञा सेकेंड टाइम पचार मुठी पलैबी बोली भाविला बेलू कहले भाई ए प्रश्न आज मते बोली मते पचारू केबे काहाकू पचारिबु नाही जे तोते डाकी जे तांको पचार विलंब हले मत तांको तारि पचार भाई भलाने सोचते लाइफ रे से उत्तर मत मिले लाइफ देवा देव निजर मंत्रारू निजर कल्पनारू निजर भावनारू बहुत आगो को पड़ी जाउछ आमे ओहरी पाक पड़िबा आ ब्रांच करबी बहुत कथा अछि सेमानकर व्यवस्था निजर देखाई हम कोक ए कांटे थिबा पड़िबा प्लीज निज सेमानकर शिक्षा प्रचार रो प्रिपेयर मध्य निजर आत्मांगर गाइड नहीं पाउल कहे मु जहाँ जहाँ प्रचार करोछि मनुष्य द्वारा नहीं परमेश्वर आत्मा द्वारा प्रेज द लॉर्ड यह है दरकार यह নহলে क्लांत बाध्य दिने ना दिने क्षण वर्ष भाई माने तारुछि विलाप 2 पर्वर 19 जय जय हालेलुया रात्रि रे मु कहि देबी पढ़ि दे उठ रात्रि रे प्रत्येक प्रहरर आरंभ रे आत्मस्वर कर प्रभुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ हृदय जल परी ढाली दियो शुणु कि तुम्हारा बालक बालिका गण प्राण रक्षार्थे ताहांग छामुरे कृतांजलि हो शुणु प्रत्येक सड़कर से तुम पिला मैंने प्रत्येक सड़कर मुंडे आहार जल खियाउछि
वास्तव यार मोर जाड़ा नाती गोटे अच्छी स्वाद मांगले प्लेट प्लेट स्वाद दरकार दुनिया बेस्ट स्पिरिचुअली खबर चंदावे भांगी बनाई कांदी बनाई से पर्यंत ए सोसाइटी को टेस्ट आनी दे बड़ी बनाई एटा सत कथा है बहुत प्रस्तुत माने खोजालोड़ा प्रस्तुत न प्रस्तुत बाइबल को निश्चय खराब न किंतु समर्पण प्रस्तुत प्रेज द लॉर्ड खिलाड़ी हाहाकार बोलने सरंगर वाक्य निमंदे जेओ हजार हजार लोक जिसुंग कथा सुनिबा भाई जेते बेले जमा पडुथिले 3 दिन पर्यंत से देखो शिष्य माने भी चाल केले कि बाबू हम हैरान रे पड़िबा कोन करिया बोली गुरु को कहले गुरु एमान विदाई दे दो इमान को बंदा हमको काई तो चाल केउ छुंदी एमान एहा समर्पणर कथा न विश्वास मत न प्रभु संगे संगे से तो प्रभु एमान को खाइबा को दियो फासी किए खाइबा को देबो ए निरीह प्राणी को से माने हम सामने जीवो किए खाइबा को देबो शिष्य माने आवाज दे कहबी देखंदु से माने विदाई दे दियो जाई निजे जे कांदु ना वरण कहले एतिकी टंका सेतिकी टंका रे त नियम हबो प्रभु कहले तुम पाखरे केते अछि प्रेज द लॉर्ड आमो पाखरे केते अछि को नंबर रे मोची राइट 7 वर्ष 5 रो 5 बेला जय आंखो मानको पछरी गोडाइबा लोक माने आंखो मानकर बेक धरि छथि आफे माने क्लांत होयछु ओ किछि विश्राम पाइना हो बेस जेनु गोडाइबा शत्रु बेक धरिछि जय प्रभु लोकन को भूत छड़ाइबा को डाकिले से बेग रे प्रार्थना मीटिंग उपासना शिशु संगीत सब पूरे की गला बाइबल पढ़ी प्रार्थना गीत गाइलो को गीत गाइला धर्म दीपना रक्त रे जीसुंका रक्त रे बोते रक्त रे गीत गाइ देले भूत पढ़ी जीवो लपु रक्त रे बोली जे कहूची तांको ठारे से रक्त र शक्ति अछि गीत सरला पर भूत बेला सार आउ तरे गान तो गीत भल लागे छी बोला से कांदी कांदी भांगी बाजू सेठी तथापि भूत बेला गुरु एते लोक सामना रे मु जाई के बदनाम हेबेनी ऊपर कोठरी को चलन बोल भूतर कथा और प्रभु को सुनवा दरकार कि तार कोन से रिक्वेस्ट सुनवा को बनिया ना ऊपर कोठरी गला बोलो भूत तार बेटो पार्टी करबा को सुविधा नहीं बड़ कष्ट रे पार्टी कर उठाई देई के भूत हातरो आकु दूत को सेई दूत हेबा पर्यंत टेस्ट आसी पाइबा ना सेई अल्लाह को परमेश्वर लोक हेबा पर्यंत केबे भी खाद्य दे पाइबा ना मो 41 वर्ष बसी करी गाली करूची माने गाली माने कोन अमुच्य तीव्र मते मारी पे कथा बाट जटी जदि ताहार मोर ही तंदा मु केते बड़ मार खाई सकती क्या वो नंबर अछि बोली अछि 8 नंबर पे मिशन जुनस 4 पर 8 जय प्रभु
ଆଜ୍ଞା ହଁ परमेश्वर पूर्वीय झंझट ଆଉ ଟିକେ ମା ଶୁଣିପାରିଲେନି पुणी सूर्योदय तमाम ପୁଣି ବେଳ ବାହାରିଲା ବେଳେ परमेश्वर पूर्वीय झंझा वायु निरूपण ପୂର୍ବୀୟ ଝଞ୍ଜା ବାୟୁ ନିରୂପଣ କଲେ କାରଣ ସେ ଛାଇରେ ବସି ନିରିବି କେବେ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ମା ଆଉ ଜୁନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏପରି ଖରା ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବାଜିଲା କୀଟ କଖାରୁ ଲତା କାଟିଦେଲା ସବୁ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଖରା ଟାଣି ଖରା ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେତେବେଳେ ଖରାର ତାପରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାକୁବ ଲାବାନକୁ କହିଲେ ଦିନରେ ଖରା ରାତିରେ କାକର ମତେ ଖରାର ତ୍ରାସକୁ ସାବଧାନ ବାରିଛି କାରଣ ଯୀଶୁ କହିଲେ କେତେକ ବୀଜ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଥିବା ଭୂମିରେ ପଥୁରିଆ ଶୀଘ୍ର ଗଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତାପରେ ଉଠନ୍ତେ এই সূর্যের তাপক ব্যাখ্যারে প্রভু কহিলে ধর্ম সকাশে তাড়না ধর্ম সকাশে লাঞ্ছনা আসিলে ক্লান্ত হইবার সম্ভাবনা তেণু প্রভু কহিলে যুবক মানে নিতান্ত পড়িবে কোঠি পড়িবে কহিলে মা বড়ঙ্গু কালি ভ্রান্তরে পড়িবে মিথ্যা শিক্ষা যাহা আধ্যাত্মিক নয় রেফারেন্স দিব ସବୁ ଥିବ କାରଣ ଏଲିଓ କହିଲେ ପର୍ବତ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଅଗ୍ନିରେ ବାୟୁରେ ଏସବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବା ଚିତ୍କାର ପ୍ରଚାର ପରମେଶ୍ୱର ନଥିବା ଚିତ୍କାର ଗୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖରା ତାପରେ ଖରା ତାପକୁ ସହିବା ଦରକାର ଯେଣୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବର 1-2ରେ ଦିନ କରେ ଖରା ବେଳେ ମାଉଲିର ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଖରାରେ ଆମର ଏଇ କାମ ହେବା ଦରକାର ଖରା ବେଳଟା ବାଇବଲରେ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ତେଣୁ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲେ ଯେଣୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତେ ସବୁ ମାନ୍ନା ତରଳି ଗଲା ବାଇବଲ ଭର୍ସକୁ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ମନରେ ତରଳି ଗଲା ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ এইভଳି କ୍ଲାନ୍ତ ଏଭଳି ଶ୍ରାନ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ କ୍ଲାନ୍ତ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିରେମିୟ 6 ପର୍ବର 11 ଏ 8 ଅନୁସାରର କ୍ଲାନ୍ତ ଏହି ତୁମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ତାହା ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇଅଛି ସଡ଼କରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓ ଯୁବାମାନଙ୍କ ସଭାରେ ତାହା ଏକାବେଳେ ଢାଳି ପକାଅ କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଧରାଯିବେ ଯେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଭାଷଣ ଆଉ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜିରେମିୟଙ୍କୁ ତୁ ଏହା କହ ତାହା କହ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ ଡରିବୁ ନାହିଁ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏ କ୍ଲାନ୍ତ ଆମ ଥାଉ ଆର ପ୍ରତିକାର କରୁ ମେସେଜ କହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ଲାନ୍ତି ଯିବ କାରଣ ପଢନ୍ତୁ ଜିରେମିୟ 20 ପର୍ବର 8-9ରେ ଜିରେମିୟ କହିଲେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା କହିବିନି ବୋଲି ମୁଁ ଯେତେ ଭାବୁଛି ମୋର ହୃଦୟରେ ଅସ୍ଥିରେ ନିଆଁ ବଜାଉଛି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି କଥା କହୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ନୂଆ କରି କ୍ଲାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ମୁଁ 4ଟା କଥା କହିବି
ଦୌଡ଼ିଲେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହବନି, ଧାଇଁଲେ ବି ବା ଚାଲିଲେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ହବନି। ଚାରିଟା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତୀ 4 ପର୍ବର 15-16। କ୍ଳାନ୍ତ ନହେବାର ସମ୍ଭାବନା କଣ? ଯେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ତୁମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବାର୍ଥେ ବହୁଳ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଜଣକ ଲାଇଫ। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଆଉ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ଦୁଃଖର ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଅନୁଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ହବ। ତାପରେ ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁଗ୍ରହ ବଢିବ ପ୍ରିୟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ବର୍ତ୍ତିବ, ଶକ୍ତି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦର କାରଣ ସେ ପୁଅ ଠିକ, ସେ ଝିଅ ଠିକ, ସେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଶାୟ 40:29। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଠିକ ଅଛି। କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ହଁ। ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। थैंक यू। से क्लांत लोगों शक्ति देवे देवे परमेश्वर। आपण क्लांत केबे हेबे नाही, शांत केबे हेबे नाही। 3:40-31। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା କେବଳ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅପେକ୍ଷା, ପ୍ରେରଣାର ଅପେକ୍ଷା, ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା। କାରଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତର ଆତ୍ମାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଅ। এই অপেক্ষা আগমনের অপেক্ষা লোক ভাবନ୍ତି কেবল সেই অপেক্ষা বাইবেলে নয়, প্রভুଙ୍କ প্রেরণার জাগরণর শক্তির অপেক্ষা প্রিয় ভাই বোনମାନେ, প্রেরণার অপেক্ষা প্রিয় ভাই বোনମାନେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କି ନା ମନରେ ଭାବନା କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅଛି କିଛି ବର୍ଷ ଚାଲିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଲିବନି। ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଉଥିବା ଲୋକ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଥିବାର ଯେତେ ଥର ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବାରୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଡୁମାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରିଚିଂ କରି ଆଉ 6 ମାସ କରିକି ବର୍ଷେ ପରେ ଆସି ଯଦି ସେଇଟା କହିବି, ଡୁମାଲ କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଗତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗତରେ ଏଇଟା କଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ବେସିକ। ଯଦି ମୁଁ ସେ ରଙ୍ଗରେ ସେଇଟା କହିବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଏଠି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା ବୋଲି ଯଦି ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗର କହିବି ଆମର ପେଶା ସେଇଟା ସେ ରଙ୍ଗର କହିବି, ସେ ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଗୁମା ଲୋକ ହଠାତ୍ ମିଶିଗଲେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏମିତି କଥା ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲା ଆଉ କଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ଆମ ଗାଁରେ କରିଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ପେଶା ଧରୁଛୁ, ସେଇ ପେଶା ନୂଆଟା କିଛି ନୂଆଟା ସଂଜ୍ଞା ଭିତରୁ ଜୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଆସୁଛି, ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆସୁଛି, ଖାଲି ଲାଗିବନି, ଥକି ଯିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେନି। ଡିଫିକଲ୍ଟର ମାନେ ସେଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରିବେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କାଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ତ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବୋଲି କାଳେ ଭାବିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଶାୟ 5:20-21 ତାପରେ 27। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଓ
ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ଆପଣା ବୋଧରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ସନ୍ତଙ୍କର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ପଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି ଅଣାଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅଣାଧ୍ୟାତ୍ମିକରେ ସମାଲୋଚନାରେ ଏଭଳି କରିବାରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମନ୍ତ୍ରଣା ନିଜ ଭାବନାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେବେ ଏଥିରେ ସାଲିସ କରିବାକୁ ହବନି। ଆଜିକାଲି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବେଶୀ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେଥିରେ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ମତେ ଯୋଉଦିନ ବୁଲେଇଲେ ମୁଁ ଯଦି ବୁଲିଲି ମାନେ କଣ ନା କଣ ମତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋ ଲାଇଫ ମତେ ସେଥିରେ କାନ୍ଦିବ। କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ନା ସତ କଥା କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ବାପା ମା 76 ସାଲ ମୋର ବାପା ମା ମାଳଛ ବାପା ମାକୁ ମୁଁ ଠିଆ କରିପାରିବି ବରଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ଅଛି କାନ୍ଦିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ମନ ଭାବନା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ନିଜେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ ନିଜେ ବଡ଼ ଲୋକ ଚାଲୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 26 ପୁଣି ସେ ଦୂରଦେଶୀୟ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱଜା ଉଠାଇବେ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଷ ଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗମନ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କ୍ଳାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦକୁ ଭଲ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧାର ମିଠାକୁ ପିଠା ପିଠାକୁ ମିଠା। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ବେଳକୁ आदिवासी भाई भौणी मान जाऊ खाइले वाह खुशी कर प्रभु लोक पाखे रहा बहुत ही लोक दंड देवाई परमेश्वर दूर देश गोष्ठी गोटे गोष्ठी उठे ध्वजा ठिया करेंगे आसवे शीघ्र आसवे केही क्लांत हेबेनी। प्रभु से द्वारा दंड देवाई जदि रखिंटे से क्लांत तेणु 8 गोटी क्लांत बाद प्रभु वाक्यर प्रेरणा न कही रही न पारिबा भलिया क्लांत आमर हेबा कौन पाई माने आहब वर्षा आसबार रथरे चढ़िले एलिया परमेश्वर हस्तर अधिष्ठान आहब को पछ पके आगे दौड़ी रथ दरकार नहीं कल्पना दरकार नहीं योजना दरकार नहीं समर्पण प्रिय भाई बहने प्रभु सेवा कार्य समर्पण 90 भाग अन्य प्रस्तुति 10 भाग बेले बेले मत पुलपिट को जीवा पर्यंत मेसेज आसुने मु कौन कर आसब कांदी पकाउछु से टाइम आ बेले बेले समस्या कौन होछि मते देइथिबे कहिथिबा गोटे प्रोग्राम रे प्रिंट हे दिबो आसी जे बासी जोगा जोगा न थिबे मते कहि रखिबे गला पर प्रोग्राम टिके आनथु ना ये प्रिंट है सभापति देव प्रसंग एटा करले कि पंचवना मोर छथि जे कोन दरकार निया रे डे करबा दरकार किछ उपाय प्रभु केमिति बचिबे ए टोका जाति तो जो मुगाउ मते टोका जाति तो क्षमा करे पिलाने ए बडा भगवान सेटा अपमान गेले भल लागे मते भल लागे मुसलमान को इच्छा केमिति करिबो सेठी कोन करिबो समर्पण प्रेज द लॉर्ड
भाई भाई माने पुओ झियो माने प्रभुଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଥାଉ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥାଉ ସମର୍ପଣ ପକ୍କା ଥାଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଭଲ ଲାଗେ ଶେଷରେ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି निज जगह प्रभु समर्पण होगा जो मैंने जय प्रभु जय जय प्रभु जय हो प्रभु स्पर्श करूँ पिला निरीह पुओ झियो हृदय स्पर्श करूँ आसतु सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें अति महान परमेश्वर तुम्हें समस्त परमेश्वर समस्त भल पाइबा प्रेममय तुम्हारे प्रेम आश्चर्य प्रभु बापा माँ पिला प्रेम तुम्हें तुम्हें ढाली तुम्हारा रक्त तुम्हारा कुशल जय जय है तुम्हारा रक्त जय जय हो प्रभु निरीह पुओ झियो तुम समर्पण जेपरी तुम स्वर्गीय आहार परिपुष्ट और सुस्थ सबल शक्तियुक्त हुई तुम शक्ति वर्षा रक्तर जय है तुम वाक्यर जय हो प्रभु मानव अंचल सम्मेलन प्रभु समस्त मंडली समाज भाई भाई पुओ झियो तुम्हें नूतन जन्म प्रदान कर तुम वाक्य तुम शक्ति परिपूर्ण प्रभु तुम्हें पढ़ाई मोह माया परीक्षा प्रलोभन सब तुम महानगर दूर हो मंडली सम्मेलनी मालंचल आशीर्वाद मालंचल स्वर्गीय पिता प्रभु जीसु द्वारा प्रार्थना करिए धन्यवाद पुओ झियो प्रभु आशीर्वाद करूँ।